بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع له ولا نفاد، ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقرة عيننا أبي القاسم الأمين محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين، ولعنة الله دائما على أعداء الإسلام إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إلى آخر الآية. فيقول ذلك لهم جزاء في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إخوة المؤمنون، ورد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم لأكبهم الله على مناخرهم في النار. وقال أيضا: على وجوههم في النار. وورد في حديث آخر أن من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، وأنه يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله ما لي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا فقتلت، وأنا العبد يحشر يوم القيامة وما أجمع دما فيدفع إليه شبه محجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سحمك من دم فلان. فيقول: يا رب، إنك تعلم قبلتني وما سفكت دما. قال: بلى. أما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه، فنقلت حتى صارت إلى فلان فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يحفظنا من الاعتداء والظلم وأن يحفظنا من إعانته الظالمين إنه سميع عليم قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل مسلمو أم بألو تعالى تنوك بركة لك ولي من دون مسدمنا بري مسلبا بري مسامي ناجنا نباك جونا ساني واتي بلا جلي ناكا لاتيكا يوم جلي أما ناكا ما يوم بلالي أو ني كامبرونا كامبلا سترات لليونكا كامبلا بارا يمان كليولا أمو مسات تنوك بركة لا دانتي بركة لا مينا وتملين كوفي كاينا لمساسان ما ينبرو أكسولي نيما دفاري كوكي أن كنتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنك سودو جسن من بلا جلي ولو منكلا يركن تركناوي كوير سجى كوير تورو أونغا لافيا كما أونغا كناديا كوسو أونغا نيرة كما أونغا نيون كان كوسو على كسولي نيما بمبارك أولوي وتبلين كوفي كاينا لمساباي مرو مسامي ناتي جون تونيو na hina lendo katime jon yere ka hina yere ka masami na ye koko ke abela jeri ka kam tonyon te masami ka masaya konona masami na be juru sara aba sara sara chuga elmi ni tonyona ibe wasa nara kala ma tonyole ka juru sara bai ibe wasa kateme emi tonyona na fara kuyi ka tonyoni Jerusalem malami tonyo ambo masatlele amba nyinafe jangatani halaki makosani takien dien masibani lahara toroya bele jelen ka jigi ala kra jugu kan kira ka dimba ya sanno jugu kan marma salamo ala ko aka qur'an kono basami na ye min fɔ ni tugula ko ikuna jɛla ni bana ma ye kɛli yɛlɛma jugu ye ala kana kɛ an yɛlɛma jugu ye o kɛra ba in ko cogo di ka bɔ masaba ka kumakan na ala ka kumakan don kuranna kɔnɔna kira y'a lase cogo la a ma misigara zarati bɔ a la ala ko cogo di kira ye k'a fɔ anw ye ni y'a lajɛ suratu Maida la aya 37 la ina kumakan ni sɔrɔ ye ala ko kira fɔ n ka jɔnw ye innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah ko maamu n'olu bɛ kan ka ale ala kɛlɛ innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah maamu bɛ kan ka ale ala kɛlɛ ko olu sara kira fɔ ye o ka mɛn ka ɲɛ ale ala kɛlɛbaga ninnu sara zalika anna lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim ko diɲɛ lebu a jangata a kumajigi a yeko fila k'olu ta don diɲɛ yɛrɛ ha n'ala dun y'a fata cɛ ko n'i y'ale ala kɛlɛ ko i bɛ kɛ yeko fila ye diɲɛ kɔnɔ khizyun fi dunya lahara tɛ dɛ n'i y'ale ala kɛlɛ lahara tɛ dɛ ko diɲɛ yɛrɛ kɔni b'a ye a bɛ kɛ kale ye k'ale ɲɛna i b'a ye diɲɛ bɛɛ b'a ye a ma kɔrɔbɔ ala t'a fɔ fiyewu fa b'a kɛ masa min don n'a ye layiru ta a b'a dafa
ni yale ala kere ani jotuguni wa rasulahu ani mɔgɔ mun bɛ kira kɛrɛ k'i b'a ye diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ ban lahara kuma t'o ye wa yas'auna ani maa mun bɛ kan ka walen kɛ o bɛ baara kɛ o bɛ taama fil ardi dugukolo kan fasada tiɲɛni sugu bɛɛ la k'a la kɛrɛ ka kira kɛrɛ ka tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ nin kɛwale saba de kofɔra ala kɛrɛ ni kɛra kɛrɛ tiɲɛni don dugukolo sanfɛ parce que a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ n'o ma don diinɛ da fɛ ka mɔgɔw bari ka bɔ seli ma k'o bari ka bɔ heji ma a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko u ma ala kɛrɛ k'a sɔrɔ tiɲɛni o tiɲɛni n'i b'a kɛra dugukolo sanfɛ ala tana y'a bɛɛ ye la tufsidu fil ardi ba'da islahiha hali ka yiriw tigɛ ala ma yiri falen gansanw n k'a fɔ n ko hasari tɛ ala ka ko la kɛwale la bin filɛ nin ye ka taga fede burusi bila ala ten k'a jɛni ten a b'i kɔnɔ ko ala bɛ baara fu de kɛ wa ala ka baaraw bɛɛ cɛ ka ɲi laɲini b'a bɛɛ la tiɲɛni sugu bɛɛ a dan tɛ ka mɔgɔw bari ka bɔ seli ma ka bɔ heji ma o tiɲɛni sugu bɛɛ ala ko mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye ala kɛrɛ ni kɛra kɛrɛ ani ka tiɲɛni sugu bɛɛ dɔ kɛ dugukolo sanfɛ ala tɛ sɔn min ma ko i ka laala ko diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ yan ban ale b'i janga ta k'i kɛ yeko fila ye tuguni walahum fil akhirati azabun azim ko laharata kɔni kuma t'o ma jangata min ma sigi n'a ye i yɛrɛ t'a miiri fiyewu a tɛ se ka jigin hakili yɛrɛ fana la i bɛna ban ka t'o fana sɔrɔ lahara ala kɛrɛ kosɔn ani kɛra kɛrɛ kama ani tiɲɛni sugu bɛɛ don kosɔn ayiwa an bɛ na ala kɛra ye jumɛn ye ko ka ala kɛrɛ ko ka kɛra kɛrɛ ko ka tiɲɛni kɛ mɔgɔ se ka ala kɛrɛ fo ka ala kɛrɛ de ɲɛɲini sa ala dun ko jazaa'ul innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah mun bɛ ala kɛrɛ la n'ala ye min fɔ n'i le ko o tɛ i ka ala kɛrɛ ala ka min daga e b'o haramuya ala kɛrɛbaga tɛ k'e b'o ala b'a ta fɔ e bɛ dɔ wɛrɛ fɔ n'ala ye min daga ni e y'o haramuya i ka ala kɛrɛ n'ala ye min haramuya ni e y'o daga i ka ala kɛrɛ o de bɛ o tuma na ko karamɔgɔ ko janto yɛrɛ la olu ka ala kɛrɛ ka jugu ni mɔgɔ tɔw ta ye o kosɔn a fɔra ko jani ala mɔgɔ jani karamɔgɔ kelen bɛ alijinɛ sɔrɔ a ka don o y'a sɔrɔ kunfin 70 donna hadisa sanumani a ka kɛnɛ ni hadisa tɔw bɛɛ ye jani karamɔgɔ kelen bɛ alijinɛ sɔrɔ a ka sen bila a kɔnɔ o y'a sɔrɔ kunfin 70 donna ka ban jani kunfin kelen ka don jahanama kɔnɔ o y'a sɔrɔ dɔnnikɛla 70 donna yen parce que olu de bɛ mɔgɔw bolo minɛ k'o bila tasuma kɔnɔ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma kunfin b'a fɔ ko n'ale tun k'a dɔn ale tun t'a kɛ o ka fɔ ale ye ko ten ala yɛrɛ k'a ŋaniya dɔ fana n'ale tun k'a tiɲɛ dɔn ale tun tɛ juguman in kɛ mais karamɔgɔkɛ in k'a tiɲɛ dɔn k'a ɲuman dɔn borokunani kun 4 nin kosɔn kɔnɔbara in kosɔn ɲɛfɛla min n'a tɛ fa ɲɛ damutaw kosɔn a ye ala ta to yen kuma la sunya bolo ma ni ye ala kumakan ye mun bɛ ale ala kɛrɛ la ala kɛrɛ dun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ ala ta to yen k'o yɛrɛ ta kɛ o de ye ala kɛrɛ ye ala b'a fɔ olu ma k'o k'ale ala kɛrɛ o b'ale ala kɛrɛ la wa rasulahu ni kira nana ni détail min ye ala ko la
ni bana o ma ko parce que mo ɲɔgɔn ko yɛrɛ bɛ fɛ k'a yiri kuranna kɔnɔ ko a ka kɛ ten ko kuranna ko fo kuranna de y'a fɔ ko seli fana ko lansara ko fitiri ka tɔgɔ wele kelen-kelen et puis ko raka 4 raka 3 raka 2 kira ye détail ni ko i t'o fɛ o tuma na détail misɛn min ni kira b'o di la ni banaw ma ko hadisa ko tɛ tiɲɛ ye hadisa de ye kuranna fasamɛ hadisa tɛ dɔ wɛrɛ ye ala kira ka kumakan kɔ mais min mɔgɔw b'a fɔ mankan tɔw mun ma ko hadisa olu tɛ hadisa ye dɛ kira ye min fɔ an ka m'o de ma n'o tɛ arabukan na ma ko hadisa ko kumakan o ye barokɛkan ye o mais an kan bɛ kira ka kumakanw de ma o ye kuranna fasalinɛ ye n'i ko i t'o fɛ i ka kira kɛ k'i ta kɛ kira ka kumakanw yɛlɛmani i t'a tiɲɛ fɔ i tɛ kira bonya i ka kira kɛrɛ parce que n'i b'a dɔgɔya mɔgɔ minnu tun bɛ na kira labato a ka ko bɛ fiɲɛ olu fana bolo parce que n'i ma fara mɔgɔ lagosi la minnu tun bɛ o bolo k'a tigilamɔgɔ kan olu fana bɛ fiɲɛ a ka kuma tali la o tuma na kira kɛrɛ a nasira ka siya mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ kira kɛrɛ la ala ko k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye ko o sara diɲɛ kɔnɔ o ye yeko 2 ye o ye tɔɔrɔya ye o ye jangata ye ka sɔrɔ ka taa laharata min n'a tɛ se ka lakale yɛrɛ da la hakili yɛrɛ t'a a bonya sɔrɔ ala k'o bɛ la o kan azabun azim ayiwa wa yas'awna fil ard o ye ala ta yɛlɛma ka kira ta yɛlɛma adamadenya yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔ la ko dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a lasali la kɛ haramu tɛ ala fɛ kira yɛrɛ ma mɔgɔw fara ka bɔ a kɛli ma mais aw ka kabila la n'a y'a kɛ a bɛ kɛ fiɲɛ ye n'i y'a fɔ ko parce que ala ma haramuya kira ma haramuya i dun bɛna fiɲɛ don adamadenya la n'i y'a kɛ dɔrɔn yas'awna fil ardi fasada ni tiɲɛ de kɛra dugukolo kan fɛn o fɛn a bɛ kɛ défaut ye adamadenya ma ala tɛ sɔn a ma silamɛya nana ni fɛn de ye min bɛ adamadenya ɲɛ fɛn o fɛn bɛ adamadenya tiɲɛ diinɛ tɛ kuranna yɛrɛ kumakan don k'ale ala ma foyi bila diinɛ in kɔnɔ min bɛ kɛ degun ye adamaden ma ni fɛn o fɛn ye mɔgɔ degun a y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a donna a la de ala ta tɛ kira ta tɛ silamɛya ma sɔn a ma degun tɛ diinɛ in na diinɛ dɔnbaliya de b'a to la mɔgɔw bɛ degun la parce que u ka fɛn caman don a la min t'a don kuma la sunya bolo ma ni mɔgɔ min ye kira ka denbaya tɔɔrɔ i ka kira kɛrɛ wa ni mɔgɔ min kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye Fatumatu Zahra tɔɔrɔ ko i y'ale kira tɔɔrɔ man aghdaba Fatima kira kumakan a bɛ bɛɛ ka gafe kɔnɔ a sɛbɛn bɛ yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ si t'a fɔ ko k'a taara i ka kitabu kɔnɔ taabolo tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min b'a fɔ k'ale t'a kalama ko sakati Fatima min sakati wa ridaha min ridaha kira de ko ten wa man aghdaba Fatima faqad aghdabani ko Fatimatu ka fujuru Fatimatu ka dimi Fatimatu ka tɔɔrɔ k'ale kira ka fujuru n'a ka degun la a ka tɔɔrɔ don ko Fatimatu ka jɛn a ka nisɔndiya a ka sewa k'o y'ale kira ka nisɔndiya n'a ka jɛn n'a ka sewa ye a bɛ bɛɛ fɛ yen ayiwa silamɛya to kɛrɛfɛ nana adamadenya ye ten silamɛya nana adamadenya de ye ba ni silamɛya tɔgɔ welela du b'a ye ko ale tɛ silamɛ ye
aba ye silamɛya kungo ye o kosɔn an bɛ kuma adamadenya kan n'o tɛ silamɛya ye adamadenya de ye i kana kɛ silamɛ yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni den ka ɲi i den a bɛ ko to i ta la a jogo don cogo ɲɛna i bolo kana kɛ dinamɔgɔ yɛrɛ ye fiyewu ni den jogo don cogo ɲɛna a bɛ ko to bangebaa ta la ni mɔgɔ min ka tɔɔrɔya dɔ lase o den tɔgɔ ma a bɛ bangebaa tɔɔrɔ ça c'est naturel o ye mɔgɔya ta cogo de mɔgɔ min k'o den sɔbɛ sugu tɔɔrɔ k'a jogi k'a blessé k'a faga a bɛ bangebaa tɔɔrɔ surtout dina o tuma na mɔgɔ min ye Fatumatu Zahra den tɔɔrɔ i ye Fatumatu Zahra tɔɔrɔ kira dun ko ni mɔgɔ min ye Fatumatu Zahra tɔɔrɔ ko i k'ale kira tɔɔrɔ ko ni mɔgɔ min k'ale kira tɔɔrɔ ko i ka Ala tɔɔrɔ ni k'ale Fatumatu Zahra lajimi i k'ale kira lajimi parce que a sirisiri bɛ ɲɔgɔn na o Imam Hussein ye Fatumatu Zahra den ye Fatumatu Zahra ye kira den ye ni den degula bangebaa bɛ degu Imam Hussein ka tɔɔrɔyali Fatumatu Zahra bɛ degu o kosɔn Fatumatu Zahra ka degu o ye kira den ye ni den degula bangebaa bɛ degu kira fana bɛ degu ni Fatumatu Zahra ka degu ye parce que mɔgɔ wɛrɛ ma Fatumatu Zahra lamɔ kira kɔ a y'a jogo don a la défaut degré de Fatumatu Zahra ka jogo la k'a lasɔmi mɔgɔ o mɔgɔ le participer la Imam Hussein ka kɛlɛ la a bɛɛ ye Fatumatu Zahra dusu kasi a bɛɛ y'a tɔɔrɔ diɲɛ kitabu bɛɛ y'a sɛbɛn ko lahara kiti premier min bɛna tigɛ jani da ka don danfɛn tɔw bɛɛ ta la an fa Adama ta yɛrɛ a bɛ kɔn an ye kabini diɲɛ n'a danni ma fo ka taa di diɲɛ bɛna wuli mɔgɔ laban min ma date don a si ka kiti tigɛli la lahara jɔ don Fatumatu Zahra ta kɔ ale kelen de bɛ naban a bɛ bɛɛ ka kitabu kɔnɔ ka suna fara siya kan a bɛ bɛɛ fɛ yen a b'an bolo han a bɛ na kitabu kolonkolon fana tɛ dɛ a b'a i hakili bɛ kitabu sɛbɛn min na a b'a bɛɛ de la Fatumatu Zahra bɛ na ni Imam Hussein ka fɔni jolilama ye lahara kɛnɛ kan ko Ala ko jani ka kiti tigɛ ko ale den Hussein a n'a fagabagaw cɛ ko ka kiti tigɛ da ka sɔrɔ ka don mɔgɔ tɔw ta la diɲɛ dan n'a fa kosɔn de oui kira dun ko ale dusukun ye Fatumatu Zahra ye mɔgɔ b'a dusukun de bolo o tuma Fatumatu Zahra ta ye lahara kɛnɛ ye mala sunya bolo ma n'a jigira min na fadenya de komi dɔw m'a sɔrɔ k'a furu Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma Imam Ali juguya yɔrɔ sɛ la dɛ parce que lu tɛ yen ni Imam Ali ma mɔgɔ dɔ faga lu min na kɛrɛda la parce que a bɛɛ tun kafiri lu n'a ma min fa faga a ye dɔ ba faga a ye dɔ den faga a ye dɔ kɔrɔ faga a ye dɔ dɔgɔ faga o le kosɔn sɛbɛnnikɛla bɛɛ y'a sɛbɛn o le kosɔn o bana ka Imam Ali bila ɲɛfɛ n'o tɛ o bɛɛ ka mɛn kira k'a fɔ ko ni tɛ ko Ali don mais o o bɛɛ ka mɛn mais mun de k'a to o ma sɔn mɔgɔ min bolo sera olu ka mɔgɔw ma silamɛya kɛrɛdaw la k'o tigi bila olu ɲɛ o ma sɔn a n'a ka tilen dɔw fana ta ye ko tɔw ye balimaw n'i ye Fatumatu Zahra den tɔɔrɔ i ka Fatumatu Zahra tɔɔrɔ n'i ka Fatumatu Zahra tɔɔrɔ o ye kira den ye i ka kira tɔɔrɔ n'i ka kira tɔɔrɔ kira ko ale tɔɔrɔ mɔgɔw bɛɛ ka Ala tɔɔrɔ kuranɛ yɛrɛ k'o bɛɛ dangana mɔgɔ minnu bɛ Ala tɔɔrɔ la ka kira tɔɔrɔ ka muminunw tɔɔrɔ k'o bɛɛ dangalen don a b'i ka kuranɛ kɔnɔ tafsiri ko tɛ dɛ kuranɛ koro yɛrɛ de b'a fɔ la
الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين لعنوا dangana ala ka danga ye takiye diɲɛ takiye lahara takiye o de ye ala ka danga ye n'o tɛ ala t'a fɔ ko ala b'a danga o an de b'a fɔ ko ala k'a danga n'ala ko ale k'i danga kɛ sadi a bɛ diɲɛ halaki buru ka lahara tiɲɛ bolo ala dun ko ale ala tɔɔrɔbaga ni kira tɔɔrɔbaga ni muminu tɔɔrɔbaga muminu tɛmɛnen bɛ imam Hussein kan wa n'i y'o tɔɔrɔ dɔn siga t'i ka takiye la diɲɛ fara lahara kan k'ala sɔnni wala don balima saba ni ala kumakan ye ko ala kɛrɛbaga ni kira kɛrɛbagaw ani tiɲɛnikɛlaw dugukolo sanfɛ ko diɲɛ in kɔnɔ ko ale ala k'o kɛ yeko fila ye ko a bɛ taa law kan yan ba ka sɔrɔ ka taa lahara janata law kan o ye kɔrɔna kɔrɔ ye ayiwa hadisa ko cogo di ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ale kira bi kali masala walladhi ba'athani bil haqq ale kira bi kali masala min ka ale kira cini tiɲɛ wulibali law anna ahla as-sama'i wal ard kudu koro donke bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la ye kabiyan fa adama dana don fo ka taa diɲɛ wuli don kira bɛ kumana n'o bɛɛ de ye dugukolo donkew bɛɛ ani sangaba donkew bɛɛ sangaba ka bon dugukolo tɛ ye ka yira sangaba kɔrɔ yɛrɛ dugukolo a tɛ ye ka yira sangaba kɔrɔ sangaba n'a bonya a kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ a kɔnɔna danfɛn bɛɛ ani dugukolo kanfɛn bɛɛ kira de b'a fɔra ten law anna ahla as-sama'i wal ardi sharaku n'o bɛɛ taara kafu k'o bolo di ɲɔgɔn ma fi dami imri'in muslimin siraman kelen pe ka joli bɔnni na a kana mi ko a ye majoritaire ye dɛ Allahu akbar a ye majoritaire ye anw de fɛ ala fɛ tɛ o masa danbari sangaba ni dugukolo kɔnɔna danfɛn bɛɛ n'o farala ɲɔgɔn kan ka siraman kelen joli bɔn kira de b'a fɔra ten la akabbahumullahu ala manakhirihim fi nar ko Allahu Taala b'o bɛɛ lajɛlen don jahanama kɔnɔ silaman kelen joli bɔnni kosɔn a mako tɛ sangaba n'a kɔnɔna danfɛn ka bonya la o n'o ka sɛya la dugukolo n'a kanfɛnw ka sɛya kabini an fa Adama fɔ diɲɛ bɛ wuli don min hali n'a kɛra mɔgɔ miliyari banbali ye a kana da sɛya ma dɛ n'a farala ɲɔgɔn kan bɛɛ ka musilimu kelen pe silaman kelen pe joli bɔn ko Ala b'a bɛɛ jigi jahanama kɔnɔ o silaman kelen pe in kosɔn ka fɔ ko an ka siya ba donna yan bɔra a ka siyaw de fɛ yen Ala fɛ yen tɛ o k'a lasunu a banna k'a fɔ tuguni kom warada anna man aana ala qatli mu'minin ko ni mɔgɔ ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ mu'minin dɔ ka fagali kan bi shatri kalimatin ni kumakan kelen ye c'est-à-dire i ma fara kan k'o faga dɛ mais i ka fagalikɛla ninnu dɛmɛ ni dakuruɲɛ kelen ye ni mot kelen pe ka bɔ i nɛn kan k'o to encourager ni kumakan kelen hali kana fila yɛrɛ fɔ bi shatri kalimatin ni kumakan fitinin dɔ ye o kɛra sababu ye o ye courage sɔrɔ ka mumini dɔ faga kira de bɛ kuma na ten jaa yawmal qiyamah k'o tigilamɔgɔ bɛ na maktubun bayna aynayhi ayisun min rahmatillah ko maa jigi a sɛbɛnlen bɛ k'a fɔrɔ na a tenda la a ɲɛkisɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ bɛɛ b'a ye ni mɔgɔ fɛ k'i dɔn kɛ a b'i ɲɛ de filɛ o tuma an k'a dɔn ko kare ni n'a sɔrɔ ɲɛkisɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o ye a banna o i lɔnna o oui parce que adamaden bɛ lɔn ni ɲɛkisɛ fila de ye ni fɛn min sɔrɔ o fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ye de joona quoi a bɛ sɛbɛn a ɲɛkisɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ko maa jigi tigɛlen ka bɔ Ala ka hinɛ bɛɛ ma mɔgɔ minnu n'o jigi tigɛla pewu ka bɔ Ala ka hinɛ ma Ala ka hinɛ foyi tɛ kɛ o ye n'i ye kumakan kelen fɔ ka mɔgɔ fagala don encourager silamɛ dɔ ka fagali la kumakan ye kelen e ma dɔ wɛrɛ kɛ dɛ i ma bese ta k'a d'o ma i ma sira yɛrɛ yira o la i ma kumakan fila yɛrɛ fɔ kelen o dun taara fagali kɛ i nin yɔrɔ lahara jɔ don hinɛ kɔni o banna dɛ
kala suye wala don balimo abe Imam Hussein mu ya fa o ya toro hanu tuma fa o ya toro ka mino blala hanu tunya bla o tun de kishi parce que Fatma Imam Hussein digule do Fatma Zara be digu Fatma Zara digule do kira be digu kira digule ala be digu o digu harakira hanu tuma Imam Hussein fa le fait que o ya nya kwa ka déplacer ka bo Madina kono ni toro yayi kata se maka ni toro yayi ka bo maka kana se fo Kufa kene kana se fo Karbala kene ka ni toro yayi be avec un gatama olu mun nana ni la paix dié du gros sans fait olu le ke wula kono mo wi moni ko bugu sumana ngo wuru be lala asera bile ma aw be srama ya fo ko tadu ni ali ka murute ni bakali jatu kan na forote srama ya tunte jo o mu ade o abetulu kera ni olu ali mi na ka murute srama ya te jo o de abetulu kera ni olu ko bile sera ni go bugu sumana wuru be lala naba Khadija tuka na forote o dinye pat du Zara yo mo de Imam Hussein na le kan na forote te bi aw ba fa ko sallama ya dure ya bore ya kira de côté laula malu Khadija wa sayfu Ali marasun o tun kana Hussein fa yere ka déplacer drone toro ya o tun te kishi o ma da o ni ko mu'mini Hussein ye mu'mini ni ko muslim Hussein muslim Qur'an ya fo kira ya fo o fa ba o kishi tugodi e bi le fa be tugore ko e bi ibi nya yere ka tugo kira ka disa bo le ba ko ni farala mo kan dro ibi ta na e januma ko ni farala mo kan e ko mo bebe kunu la jodo ni kan bayi ni mun kan be wuri ni wuri la mala sunya bulma o madda Imam Hussein toroma o danga madam o ya fa o mada fa alima o ya kuntige o mada kuntige lima o ye kungoro ta ka do tamana no be toro ke nai o mada uma o ye kungoro transférer ka bo Karbala fo Kufa ka bo Kufa fo Shami no be yara ni kira mo de kungoro no be toro ke na ko lu kan na kera ko ke jomere no français la we do franya do boro kono lu fana be tugo ko ko san yele manasi sali mun ka sramaya tigu ge ka bo sramaya kuna katla ko yera sigaka ko lu ge na kera da ni san yele mana bo lu to ke fetiye parce que lu be sramaya kuna sramaya tigu yo lu den kere o se beli sera awma abaw kono ko sramaya yele mo ko de ka fo jabanji ma fankiu kira ko faga law ala ka imo wala do bari mo o madama ka kungoro ta yala nare o bana ka fasugo non ka suke dola mo tambla o ka buri ka yere kira modin fasugo lale ka kuntigere ko fe ka don ka ni suke tam mun be so do nyama no be klonke kira modin ni kira be jima jini ika den la modin ki jogo do ala abe ko tuitala ika blasra mi ka be bara kira no bi mo mi yo tigira mo keti hadi mo ma fuyi iba dongo kira be jimi iba dongo Fatma Zara be jimi iba dongo Imam Ali be jimi iba dongo Amba Khadija be jimi o ya la jimi ala ko famia ko imanda ni dun halbi olu faga baga nu olu le kera ka hadisa bolawi bi ka hadisa na olu le ma olu le bi ka sunya fuye olu le bi ka serinya fuye ala te mamu fe bi ka ala ko mna olu le ma mu yo olu kere obo yere la ko shitu le nu ye alu yere jumani na no shi atu ali on ban disi ko shi no yi an ye ali ka komo wi
On est fiers d'être partisans de l'imam Ali. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Mais nous ne sommes pas fiers. Amma antinu sodia ni Yazidi ka komoya. Kila ka so donga o fara bara o antinu sodia noye. O ka hadisa bola o antinu sodia noye. Te tieni kala fe, te tieni kala de me bara fe. An bɛɛ bɛ don kaburu kɔnɔ ko mama na bɛɛ bɛ ɲini ka taama bolokunani kun n'i y'i ta o de fɛ i b'a fɔnɔ kaburu kɔnɔ walayi bilayi diɲɛ ma to kira ye a bɛ to i de ye wa n'i b'i ba mɛn i yɛrɛ ma kɛ i ɲɛ yɛrɛ i fa tɛna dɔn n'i ye ba tɛna dɔn n'i ye i ka karamɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka dɔn n'i ye hali kira yɛrɛ tɛ se ka dɔn n'i ye n'i ma tugu a kɔ bɛɛ b'i yɛrɛ bolo kullu nafsin bima kasabat rahina ni jamane tato filɛti wa nu ka sariya ala diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala sɔsɔ ala b'o bɛɛ ka janama kɔnɔ kuran a kɛra ka magan nin aw ka sariya de ɲɛkɔrɔ ala fɛ i tɛ mɔgɔ kelen bɛɛ kosɔn ala bɛ diɲɛ bɛɛ don janama kɔnɔ a y'a fɔ kira y'a fɔ k'i kale ala la k'a fɔ n'i b'i kana i kanda kana jama sariya filɛ dɛ tiɲɛ de ɲini ala k'an kɛ tiɲɛ tabaga ye alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ikhwatul mu'minun ورد في حديث آخر يقول شريك القاتل يعني يكون في النار وأن صاحب الزمان رضوان الله تعالى لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب كان الراضي عند الله شريك القاتل وأن الحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه إنما يقتل زراري قتلة الحسين عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مر مسلمون. أنغنا تونيونيكه لا دمي. نيا دمي هاني كما كانوا. هاني نياكاميني. هاني كوريالي. نيا تشينيكه لا دمي بفراكا. هانا ماكه تلكينا. هانا ماكه دوغورو كيلينغا. أكنا كي جمانا كيلينغ. أي حديثا يمين. حديثا دولو كماناتي. ko anna man ahabba amala qaumin mimma min ka jamado ka kewali kan ushirika fi amalihim ala bi tawsir nuyi wa warada annahu law anna rajulan anna hadisa do wala ko cheoche arbadi قتل بالمشرق نما وماني سلا جيت لبويرولا فرضي بقتله رجل بالمغرب مودو ولا جنانو يت لبيرولا دوين فالا فوت لبويرولا مودو بفوت لبيرولا وتيرا مو جنانو يي سي اكنا كي يورو كينيره اكنا كي واتي كينيره فيو دو فالا اي جنانو تي كا فالي كل كان الراجي عند الله عز وجل شريك القاتل شريك القاتل كما من صلاة تلبويرو لا يبي فوت تلبيرو لا إيه جنانا سياكي على بيفرا أفرا براكا مي أفرا دبي تلبويرو لا إيه بي فوت تلبيرو لا كم جناني تيجا سيايو على بيفرا إفرا فرا دكلاكا يورو كيرين بوتي waati kelen ko tɛ i ka diɲɛ dɔrɔn dusukun na ala ɲɛ bɛ bɛɛ dusukun na diɲɛ bɛɛ dusukun ala ɲɛ b'a bɛɛ la kuma la surunya la ko le kosɔn imamul mahadi diɲɛ bɛɛ b'a lɔn ajala Allahu ta'ala farajahu shari bɛɛ b'a lɔn k'a bɛ na laban diɲɛ laban na diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ na o imamul mahadi n'a nana minnu ye imamu Husaini fa k'a bɛ olu faga
donc alors ko chodi ko parce que mu ye Imam Hussein fa mao ma jena ni Imam Hussein fa ba ye olu jatla Imam Hussein fa ba ye kwa be Imam Hussein fa ba fa ka sababu yake o jena ni Imam Hussein ka sayai o farala Imam Hussein fa ba ka o tuma Imam Mahdi be olu be fa ni yem barajugu kela ka barajugu ni ya kanu kana fo daire la kana fo ke iya kanu dusukuna dron ayira ala bolo gaba ni Imam Mahdi nana dron i dusukuna ko aba lo ala le ba lo ni adama ikana ke Imam Mahdi re karamo dafalon bi o be mo dusukun ye mi bi kono kana kuma yere ni gbera lo ba lo emi mate ala ka wali baba ma surtout Imam Mahdi masum otmana fimo fekela Imam Hussein faga bagaw kan baye Imam Mahdi kana bo gisrole ni yere fana sala ka ko Imam Mahdi kan ngaliye mere ko bi kono nay parce que ala jugu na dona kaburu kono domi nya woro balmo ka kuma kunche mogomi na Imam Hussein faga keredala Yazid Abishami aka Ubaydillah ibn Ziyad ki Kufa kwa ita Imam Hussein fa wo Ubaydillah ibn Ziyad aka kerede on wuro tara Imam Hussein kere ka kuntike ko ina kunguro dalema o dun dara kunguro dama Kufa kono binyona fa ali kera kunu nyona binyona kunguro dilam kunu nyona dati exact jomene kanu le temps Imam Hussein oka akuntike hijira sanji bi woro ni kelina hijira sanji bi woro ani wolonlana ka benjomere karo tletama Ubaydillah ibn Ziyad kungoro tigala katadi Imam Zain al-Abidin Maka même date même jour Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كوكوجو كلاو أكنا كاو كونو كوالا يناني باو كودي مغنيما مفغباو كان باو أكنا كاو كونو كوالا يناني باو كودي قرآن المكمنا سورة إبراهيم دايرة آية بنا نفلاننا ابن علي لا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار kwa kana ki kono kwa la nyina mbi ko ibake ibe kojuke so me ga lo beja ibe la ka suno wa sube haditi subu fuiti baba abi kono ko fuiti kwa Allahu akbar inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun alaka dabari kafari alaka muyune bena mashama du jahannama kono ibe kojugu ka baka kuma miye abi kono ku ikani karamo wakebe jene yake ka banga urudi ka ka do be jabi abi kono ku ko ka dalai kana saha alaka muyu bena mashama du jahannama kono ala muyuni du mena ka dai kire kuju kelaw Ubaydillah ibn Ziyad aye Imam Hussein fa o sigira masayaka parce que olu islam ya do masaya ri sanyi woro na dron o ya fana kunti mo butaru safafi na do masa obe na to werege we masa do fa amamie o sala domi we alaka mo nyuman do dispari hal sina tibara masoro a dispara domi a fara sala o don to o juburu ala be ko ke na ba yira mo la sanani wati be même adaba diu ti tashi parce que o ko jugu yo dusukun tatu bali rana ala qulubihim ma kanu yaksibun o ka ke woni jugu yo fi ala kuma no fe o nyabe boro la ala kan nyaye ala kan kan yere matu
اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا